नमस्कार बंधुरा शतरूपास किचेने सबाइके स्वागत। आजकेर आमी एकटा अन्य स्वादे अन्य पद्धतिते एकटा माछेर रेसिपि बानाबो। एकबार होलेओ बंधुरा ट्राई करो, खेते अत्यंत सुस्वादु हय। चलो देखो आमी एकटा पेस्ट बानिये नियेछि। पेस्टेर मध्य कि आछे चलो दुटो पेंयाज, आदा रसुन, काँचा लंका, टक दई, काजू किशमिश और चारमगज दिए आमी एकटा भालो करे पेस्ट करे रेखेछि। देखो आर लागछे आमार माछ, कातला माछ आमी निये नियेछि। देखो एबार आमी एर मध्य पेस्टटा एड करे दिलाम। एबार परिमाण मतो नुन देब, तार साथे आमी एकटु लंकार गुঁড়ো एड करब। और बंधुरा एर मध्य आमी हलुद एड करब ना, कोनो रकम हलुदेर दरकार पड़बे ना। देखो परिमाण मतन एकटुखानी टेस्ट बैलेंस करार जोन्नो चीनी एड करलाम। साथे आमी एकटु सर्षेर तेल परिमाण मतन एड करेछि। करे भालो करे एगुलोके आमी मिक्स करे नेब। और देखो बंधुरा एर मध्य आमी एकटुखानी गरम मशलाओ एड करे दिलाम। दिए देखो तोमरा चाइले डायरेक्ट कड़ातेও दिते पारो। देखो आमी कड़ार मध्य मिक्स करिনি, आलादा करे मिक्स करे आमी कड़ार मध्य दिए दिलाम। दिए माछगुलोके एक एक करे साजिए नेब। देखो तोमरा हाथ दिएও पारो, आमी खुंती दिए करছি। देखो साजिए निয়ে এটাকে এবার আমি কম আছে একদম ধিমে আছে এটাকে চাপা দিয়ে আমি 10 থেকে 15 মিনিট হতে দেব। দেখো 10-15 মিনিট পরে আবার আমি ঢাকা খুলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো ঠিক দেখতে এরকম হয়েছে, সুন্দর করে মশলাটা কষে গেছে। দেখো উপর থেকে তেলও ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধুরা খুবই চটজলদি হয়ে যায়, খেতেও দারুণ টেস্ট হয়। একবার হলেও বানাবে বন্ধুরা। দেখো রেসিপিটা আমার ডান। এবার আমি সার্ভ করে নেব। দেখো আমি সার্ভিং বোল নিয়ে নিয়েছি। দেখো আমি সার্ভ করে দিচ্ছি। আর বন্ধুরা বাড়িতে কোনো গেস্ট যদি এসে যায় হঠাৎ করে, তাহলে এই রেসিপিটা চটজলদি বানিয়ে ফেলো। বন্ধুরা রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করো, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করো। আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও রেসিপিটা তোমাদের কেমন লেগেছে।